नमस्कार दर्शक बंधु मु आज मो कुंडली चक्र चैनल को आपण मानक आज पुणी थे स्वागत करुच्ची। आज मुझे गोटे बहुत सुंदर विषय आपण मानक नहीं आसी जोटा कि आपण केमती आपण को राशि निजे जानीपर कुंडली देखिकी गोटे कुंडली चार्ट अच्छी आपण पाखे आपड़ जापर से चार्ट देखिकी आपड़ जापर निजर राशि कौटा बा जदि जानी ना डेट ऑफ बर्थ पुट करके कौन भी एक एप्लिकेशन पुट कला जो आसूची कुंडली से कुंडली देखिए आप निज राशि जापर केमती बुझिपारे। तो राशि विभिन्न प्रकार रही से विषय में आपको सविशेष तथ्य विवरणी देवी किंतु फास्ट आसतु जानतु राशि केमिति तैयारी हैला बहुत जानिबा जरूरी। एटा राशि केमिति हमर जन्म हैला जा राशि जो जन्म होतला सेतबेले कौन होतला ना जते टाइप सब एस्ट्रोलॉजर थिले सेमानक पाखरे माने एमिति किसी नथिला जे जानी परिवे जे प्लानेट प्लानेटा कौ टाइम रे केमती अछि बुझिपाले कि जेमति कि वर्तमान तो टेलीस्कोप हो गला विभिन्न प्रकार नासा विभिन्न प्रकार आपणकर सैटेलाइट हो गला जो थरे कि आपणकर प्रत्येक ग्रहर परफेक्ट सिस्टम कोठी रही परफेक्ट जानी हो किंतु सेतबेले से जिनसटा नथिला। तो सेथि पई ए राशि तैयारी करिया पई से माने परफेक्ट लोकेशनटा जानिबा पई से कौन करुले ना आप समस्ते जानती कौन सूर्य चारिपटे प्रत्येक ग्रह बुलूँ से जना था। तो सूर्य को कौन कले सेंटर रखिले सूर्य को केंद्र करके कौन कले ना 12टी भाग डिवाइड कर दिगला बुझिपारे 12टी भाग डिवाइड कर दिगला। तो सेते बेले से डिवाइड जो कर दिगला प्रत्येक जगह कौन सी ना कौन सी सही टाइम जो टाइम जन जन्म हुए से टाइम प्रत्येक समय ग्रहर समय पर जगह परिवर्तन होता है। तो सही टाइम रे कौ ग्रह कौ जगार रही से जो 12टा घर डिवाइड होगला से भितर कौ ग्रह कौ जगार रही से आम सेटा को जानिकी राशि से बाहर करागला बुझिपारे। से जो 12 भाग विभक्त करागला गोटे भाग को गोटे राशि नाम दिगला बुझिपारे। जमीक मेष विष मिथुन कर्कट ये जो रहा राशि आम जिते रही प्रत्येक भाग हूँ 12टा भाग प्रत्येक भाग गोटे गोटे राशि बुझिपारे। जमती कि कहते शनि रही मेष राशि रे बा वृष रही मिथुन राशि रे विश्व आपणकर जो बृहस्पति रही मिथुन राशि रे बा अन्य को जमती कि राहु रही आपणकर कुंभ राशि रे यार माने हैला जो राशि जो माने भाग होईची से जगह से ग्रह आसिक रही जन्म समय सेतिपई से ग्रहर से राशि समय जगार रखा जाए नाम नि जाए बुझिपारे। एबे आसिया आमे राशि केते प्रकार आ कौन कौन रही विभिन्न प्रकार राशि रही बुझिपारे। प्रथम राशि है नाम राशि माने नाम रू केमिति आपण राशि जानि परिबे बुझिपारे। तो एटा कौन करा जाए ना एटा जतबे आपणकर माने किछि नथिला माने कौन से किसी बाहर कर पारे के जिनसा बाहर कराइला जे नाम जानिकी आम फास्ट लेटर कौन से व्यक्तिर फास्ट लेटर नाम जानिकी आम केमिति तार राशि जापर बुझिपारे। तो से जो राशि जापर नाम फास्ट लेटर व्यवहार करागला एवं मुझे आपण स्क्रीन रे दे देइछ देखंतु से गोटे चार्ट रही कौ राशि रे कौ माने कौ नाम रे कौ फास्ट लेटर थिले तार राशि सेटा रहिबो बुझिपारे। तो ये जिनसटारे सब ठीक था किंतु प्रॉब्लम कौन है लास्ट रे ना प्रॉब्लम है ये कौन ना ये राशि आपणकर सब बेले काम रे लागिला नहीं कौ काम रे लागिलानी ना जतबेले फ्यूचर प्रेडिक्शन करागला बुझिपारे सेते बेले तो भूल बाहरला नेक्स्ट कौन है ना वर्तमान सपोज आपण धरन तो आपण का नाम है वर्तमान सूरज बा सूरज हो बा आपण का नाम होची कौन सी भी एक नाम धरि नियंतु आपण का नाम होची आकाश बुझिपारे। जतबेले आपण को बड़ हेले आपण कहबे मो नाम मु वर्तमान आकाश चेंज करके रहन रखी बुझिपारे। तो रहन जतबेले हे गला से आपणकर सिटी आ थिला एठी रो हे गला तेणु दीटा अक्षर आपणकर चेंज हे गला माने आपणकर राशि भी चेंज हे जिवो। तो एई फड़िया जतबेले प्रॉब्लम हैला तो यही जिनसठू लोक किसी डिस्टेंस मेंटेन कले कहले ये आपणकर परफेक्ट रिपोर्ट दे पारिबो नहीं। एटा केतेबेले सुविधा हो जो मानकर एजेट हेई जते ऑलरेडी बुढ़ा बुढ़ी अछंती
ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେମାନେ ଆପଣ ଯଦି ରାଶି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଜାଣିହେବ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ କେବେ ନାଁ ପରେ ଚେଞ୍ଜ କରିନଥିଲେ, ଯେବେ ଯାହା ଅଛି ଏପରେ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ, ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅପସନ୍ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ନାମ ରାଶି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାଶି, ସନସାଇନ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? এইটা বিশেষ করে ওয়েস্টর্ন কান্ট্রি দ্বারা ডেভেলপ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କାଣ୍ଟ୍ରିରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କ ସେମାନେ ଡେଟ୍ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ରୁ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିକ୍ସ କରିଦେଲେ, ସେଇ ଡେଟ୍ର ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ରାଶି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? କାରଣ କିସ? ତାର କାରଣ ବି ରହିଛି। ତା କାରଣ ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କାଣ୍ଟ୍ରିରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଲଗ୍ନ ଚାର୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେତେବେଳେ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାଶି କାମ ଦେବ ନାହିଁ, ସନସାଇନ୍ କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଥିପାଇଁ ତାପରେ କ'ଣ ଡେଭେଲପ୍ କରାଗଲା, ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି, ଯେଉଁଟାକି ମୁନ୍ ସାଇନ୍, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପରଫେକ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବୁଲି ବୁଲି ଯେଉଁ ରାଶିରେ ରହିଥିବ ସିଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ମୁନ୍ ଏଇ ଭିତରେ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସମସ୍ତେ ମୁନ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେଇଟା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସଡନ୍ଲି ମୁଁ ପଚାରିବି ମୁନ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଛି, ଏବେ ଆପଣ କହିପାରିବେ କି? କହିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ ରହିଲା କ'ଣ ନା ବୈଦିକ କୁଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବାହାର କରିବା କୁଣ୍ଡଳୀ ବାହାର କଲା ପରେ ସେଇଠି ଦେଖିବା ଆମେ ମୁନ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ରାଶିରେ ମୁନ୍ ରହିଛି ସେ ରାଶିର ସିଏ ହେଉଛି ମୁନ୍ ସାଇନ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଣାଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ବିହେଭିଅର ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରା ରହିବ, ସବୁକିଛିର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି କହିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁନ୍ ରାଶି ମୁନ୍ ସାଇନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ଲଗ୍ନ ଚାର୍ଟ କାଢ଼ନ୍ତୁ, ସେ ଚାର୍ଟରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ମୁନ୍ ବସିଛି ସେ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଶି। ମେଷ, ବୃଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ ଏଇଭଳିଆ ଗଣି ନେଇଯିବେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବେ ମୁନ୍ ସେ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଶି। ବୁଝିପାରିଲେ? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇପାରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚିପାରୁ। ଏତିକି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।